পুনি মকারাই পারাবো ডাস্টবিন স্নামানি বন্ধ মাক খালাই নয় এডিসি এলাকাও মানে হায়া কি মানে বন্ধ মাক খালাই নয় আমরা Mana semuanya semula yo semuanya cepat lah ya Amara Bangali sini ADC area go ADC compact area go is a dumping garbage place namanya obviously number 1 sini agenda abo saitangka tei kaisa sini number 2 mungkin সার্ভাইভাল হি যেটা जों खुंनाय दं माने अस्तित्व रक्षा नि जों सालाय माने সেই अस्तित्व रक्षानि बांगे IPFT राव 26 জোড়া অঙ্কলক অসলইয়া কারণ আরো জায়গাগো ভারতের সংবিধান আর সুইজাক দং 2-3 ধারাগো সুইজাক দং যে ভারতবর্ষর কাইসা যত আলাদা রাজ্য নাওনি বাগै কাইসা অধিকার সংবিধান সুইজাক দং সেই সংবিধান অনুসারে IPFT 26 জোড়া তৈ 2009 नि सिमिक চেঙ্গै फाइमानि Ini secara boseng yapri, Australia koseng yapri buskang tangai, o 2-3 darane alada rajyo 7,132.56 square kilometer. Obo maya sak, o rajyo na addition demarcated khajak, o area na maya sak, Tripura rajyo ni je kono party fighting, o party rokte hasak o tangi tongon lama kerui. Bone bangene, sini Tripura rajyo ni kungthai bara simia, zara ADC area compact go. যারা নন ট্রাইবাল টংনাই বরকনি ফাইনে অর অধিকার দङ যে बर অর টংগুই বানাই অবশ্যই না হারমুন বনি বাগै বুসকাंनि लोकसभानि सिगां 24 लोकसभा नाय बनि सिगांगो जों आपिल खायनाय जोंनि केन्द्र सरकारनो जों आपिल खायनाय दायति दाक्ति जोंनि आलादा राज्य सेपारेट स्टेट जों सानमानि न सारा भारतबर्षाव जोंनि कायसा संगठन खाजाक दङ NFH कायसा संगठन दङ o সংগঠন বিসিংতুই जों সাজাক অবনি বিসিংতুই जोंनो दाखि दाखि इमप्लिमेन्ट खालायगै आलादा राज्य रमने अंथं अबस्थिन बुसकांनि गसुं ते एसे मेसेज रनाय पार्लियामेन्ट ते जे बर रक्ताबक चिनि बुसकांव काबेंगि तंखा जे बर आलादा राज्य छानलिया बरक नालिया जे बरक साइने हि छानाय बतांगि कमाय थांखा अरनि बो अरनि कमाय थांखा माने बनि जेन कमाखा जे जों कमाया तंनाय जों कमाय कमाय थांगि सामानिके जे बरक आलादा राज्यनो हामजागे कमाय थांनाय बनि साखा बकमानाय जे IPFT को आलादा राज्यनो सानाय बनि कमाय खनाय अबनो बुफां जदि कायजाक तंके अवश्य बुथाय थायनाय बुथाय थायके बनि फल बुफ बरक जानाय असक साइने आनि कपायरेका